Liebe Fahrgäste, im Zusammenhang mit dem Coronavirus möchten wir Sie an den bestehenden Schutzmaßnahmen erinnern. Bitte halten Sie Abstand zu anderen Fahrgästen. Bitte bedecken Sie Mund und Nase mit einer Maske. Wenn wir alle mithelfen, weitere Ansteckung zu vermeiden, werden wir gemeinsam diese für niemand angenehme Phase der Einschränkung schnell überstehen. Vielen Dank. Welcome, dear passengers. In connection with the coronavirus, we would like to remind you of the existing protective measures. Please keep your distance from other passengers. Cover your mouth and nose with a mask. If we all help to prevent further infections, we will be able to cope with this unpleasant phase of restrictions faster together. Thank you. Auf der linken Seite thront die Burg Rheinstein. Sie wurde vom Erzbistum Mainz Anfang des 14. Jahrhunderts erbaut, zur Überwachung eines Wiederaufbauverbots der weiter im Flusslauf folgenden Burg Reichenstein. Mangels wirtschaftlicher Mittel verfiel Rheinstein später. Ihr heutiges Aussehen verdankt die Burg dem Hohenzollernprinzen Friedrich Ludwig von Preußen. Rheinstein Castle sits atop its throne to the left. Built by the Archbishopric of Mainz in the 14th century, its sole purpose was to make sure that Reichenstein Castle, further downriver, wasn't rebuilt. Rheinstein later fell into disrepair due to lacking financial resources. The castle's appearance today is thanks to Prince Friedrich Ludwig of Prussia of the Hohenzollern dynasty. A la izquierda se introduce el castillo de Rheinstein, traducido Piedra Noble. Fue construido por el arzobispo de Maguncia a principios del siglo XIV, solo para controlar la prohibición. Un baron bandit qui avait été décapité. Auf einem Felsgrat erhebt sich links die Burg Reichenstein aus dem 11. Jahrhundert. Nach mehrmaliger Zerstörung entstand im 19. Jahrhundert eine neugotische Räumburg. Ihre Räume beherbergen heute eine Sammlung von Waffen, Jagdtrophäen und gusseisernen Ofenplatten. 11th century Reichenstein Castle rises up from the rocky ridge on the left. After repeated destruction, it was built as a residential castle in neo-Gothic style in the 19th century, and its rooms now house a collection of weapons, hunting trophies, and cast iron oven plates. A nuestra izquierda, el castillo de Reichenstein, piedra preciosa, construido sobre una cresta rocosa en el siglo XI. Después de haber sido destruido varias veces, en el siglo XIX pudo reconstruirse como castillo residencial neogótico. Sus habitaciones albergan ahora una colección de armas, trofeos de caza y platos de hierro fundido. Sur la corniche à gauche se dresse le château de Reichenstein, construit au XIe siècle. Il a été détruit plusieurs fois, puis reconstruit dans le style néo-gothique au XIXe siècle. Aujourd'hui, le château abrite une collection d'armes, de trophées de chasse et de plaques de cheminée en fonte. On the left, we can now see 11th century Soneck Castle. It later fell into ruin until 4 Prussian crown princes enabled its reconstruction as a hunting lodge close to its original style in the 19th century. A la izquierda, y ya a mitad de nuestro trayecto, encontramos el castillo de Soneck del siglo XI. Desgraciadamente arruinado hasta que en el siglo XIX, 4 príncipes de la corona prusiana hicieron posible reconstruir el pabellón de caza, basándose en los planos y construcción originales. À gauche, à mi-hauteur, vous pouvez maintenant voir le château de Soneck, qui date du XIe siècle. Il est tombé en ruine au fil du temps, jusqu'à ce que 4 princes héritiers prussiens en fassent un pavillon de chasse au XIXe siècle, le reconstruisant quasiment à l'identique.
Welcher Mond? Meine Frage. On the left bank are Niederheimbach and Heimburg Castle, finished at the end of the 13th century. It was the seat of the Elector of Mainz's lower court in the Middle Ages, but was later converted for private residential purposes. En la orilla izquierda se encuentra la ciudad de Niederheimbach, con el Heimburg traducido, castillo domiciliario, terminado a finales del siglo XIII. En la Edad Media fue la sede de la corte inferior de los electores de Maguncia. Más tarde se amplió con fines residenciales privados. Sur la rive gauche se trouve la ville de Niederheimbach et le château de Heimburg, construit au XIIIe siècle. Au Moyen Âge, il servait de tribunal aux princes électeurs de Mayence, avant d'être agrandi et réaménagé pour devenir une résidence privée. Konnte sich gar nicht dran bewegen. Und drunter ist das Anhalt. Mit dem haben wir insofern zu tun, dass wir einen Aufzug benutzen und eine Treppe. Aber das ist ein bisschen gehobener Standard. Ja, wir haben eine Weile. Das hat mich irgendwie dann 2 Jahre. Wenn wir überall wohnen. Ja, ein war ja auch schön. Aber diese ganz hohen Preise, Aschenborn ist das so toll. Monat 5 Euro, nicht hin. Aber so geht es los. Da steht und die Leute, die dort essen, die kennen keinen mehr. Fils du XIIe siècle qui a été reconstruit au début du siècle dernier pour devenir une auberge de jeunesse. Wir erreichen die Station Bacharach. Gäste, die hier aussteigen möchten, bitten wir zum Ausgang. We are now arriving in Bacharach. Passengers wishing to disembark here, please make your way to the exit. Llegamos a la estación de Bacharach. Rogamos a los señores pasajeros que deseen bajarse aquí. Se dirijan por favor a las puertas de salida. Nous arrivons bientôt à l'embarcadère de Bacharach. Nous invitons les passagers souhaitant débarquer ici à se diriger vers la sortie. Air from the inside of the castle, and the ship's bow protects the building from ice in the winter. Delante de nosotros, a mano derecha,
y con la apariencia de un barco de piedra, vemos el castillo de Weißgrafenstein. Este fue construido en el siglo XIV y servía de estación de aduanas. Por suerte, no fue nunca destruido. La imponente torre se eleva a 36 metros desde el interior del castillo y la proa de este barco de piedra protege el edificio del hielo en invierno. À droite, vous pouvez voir sur une petite île le château de Weißgrafenstein, qui rappelle un bateau de pierre qui naviguerait sur le Rhin. Ce poste de douane, construit au XIVe siècle, n'a jamais été détruit. Le donjon a une hauteur de 36 mètres et la proue de l'édifice le protège des plaques de glace en hiver. Das dahinter liegende Städtchen Kaub hat einst große Geschichte geschrieben. In der Neujahrsnacht 1813-14 überquerte hier der preußische Feldmarschall Blücher mit seiner Armee den Rhein, um Napoleon zu verfolgen. Auf der Anhöhe darüber liegt die Burg Gutenfels aus dem 13. Jahrhundert. Sie ist ein bedeutendes Zeugnis staufischer Wehrmauerkunst am Rhein. The small town of Kaub once made history. On New Year's Eve of 1813 to 1814, Prussian Field Marshal Blücher and his army crossed the Rhine here to take up chase after Napoleon. On the hill above is 13th century Gutenfels Castle, an important symbol of Staufian fortification on the Rhine. Detrás de Weißgrafenstein se encuentra la pequeña ciudad de Kaub, que escribió en aquellos entonces una gran historia. En la noche del año nuevo de 1813-14, el mariscal de campo prusiano, Blücher, cruzó por ahí el Rin con su ejército para perseguir a Napoleón. En la colina se encuentra el castillo de Gutenfels, producido. Auf der linken Seite sehen wir hoch oben die Schönburg aus dem 12. Jahrhundert. Wie viele andere Gebäude wurde auch sie im 17. Jahrhundert zerstört. Heute ist ein Burghotel darin untergebracht. Der nördliche Teil wird als internationale Jugendburg genutzt. Wenn von der Stadt der Türme und des Weines gesprochen wird, ist Oberwesel gemeint, ebenfalls auf unserer linken Seite zu sehen. Von den ursprünglich 22 Wehrtürmen sind noch 16 erhalten. Oberwesel zählt zu den größten Weinanbaugemeinden des Mittelrheins. You can see 12th century Schönburg Castle high above on the left-hand side. Like many other buildings, it was destroyed in the 17th century. Today, it houses a hotel. The northern part is used as an international youth castle. Oberwesel, which you can also see to the left, is truly the city of towers and wines. Of the original 22 fortified towers, 16 are still standing. Oberwesel is one of the largest wine-growing districts of the Middle Rhine. Cuando se habla de la ciudad de las torres y del vino, se habla de Oberwiese, que aparece a nuestra izquierda. De las 22 torres fortificadas originales, han sobrevivido 16. Oberwiese es una de las comunidades vitivinícolas más grandes de la región del Rin Medio. En lo alto de la ciudad vemos el castillo de Schönburg, traducido el bonito castillo del siglo XII. Como muchos otros edificios, fue destruido en el siglo XVII. Hoy en día la parte sur es un hotel y la parte norte se utiliza como internacional castillo juvenil. À gauche, vous pouvez maintenant voir Oberwiese, la célèbre ville des tours et du vin. 16 des 22 tours originelles de la fortification subsistent de nos jours. Oberwiese est une des communes viticoles les plus importantes du Rhin moyen. Le château de Schönburg surplombe la ville.
Construit au XIIe siècle, il a été détruit au XVIIe siècle, comme beaucoup d'autres édifices. Il abrite aujourd'hui un hôtel ainsi qu'une auberge de jeunesse dans sa partie nord. Aber das könnten wir mal ändern. To Pangzong's passing boatman's Rheintal. It was destroyed during the Napoleonic era and later rebuilt. La pequeña ciudad de Sanz-Watshausen nos espera a la orilla derecha. A mitad de camino se puede ver el castillo de Katz. Fue construido en el siglo XIV y recuerda con cierta fantasía a un gato preparado a saltar y atacar a los barcos queriendo obtener así los derechos y potestad sobre el Rin. Katz fue destruido durante el periodo napoleónico y posteriormente reconstruido. Sur la rive droite, vous pouvez voir la petite ville de Sankt Goarshausen et le château du Katz qui la surplombe à mi-hauteur. Construit au XIVe siècle, il rappelle avec un peu d'imagination la forme d'un chat prêt à bondir sur les trésors des marins. Il a été détruit pendant l'époque napoléonienne, puis reconstruit plus tard. Am linken Ufer liegt die Stadt St. Goar. Ihren Namen verdankt die Stadt dem Missionar Goar, der im 6. Jahrhundert hier wirkte und als Heiliger verehrt wird. Über der Stadt ist die Ruine der Burg Rheinfels aus dem 13. Jahrhundert zu sehen. Sie ist die größte ihrer Art am Rhein und beispielhaft für die damaligen Wehr- und Befestigungsanlagen. The town of St. Goar is visible on the left bank. The town owes its name to a missionary, Goar, who came here in the 6th century and is revered as a saint. You can also see the ruins of Rheinfels Castle above the town, which dates from the 13th century. It is the largest of its kind on the Rhine and is typical of the barrages and fortifications of the time. En la orilla izquierda se encuentra la ciudad de St. Goar. La ciudad le debe su nombre al misionero Goar, que trabajó aquí en el siglo VI y es venerado como un santo. Las ruinas del castillo de Rheinfels, traducido la piedra del Rin, del siglo XIII, se pueden ver sobre la ciudad. Es el castillo más grande de su clase en el Rin y fue un ejemplo a seguir para los muros protectores y fortificaciones de la época. Sur la rive gauche se trouve la ville de Sankt Goar, nommée en l'honneur du missionnaire Goar, qui évangélisa la région au VIe siècle et qui fut sacralisé. Le château de Rheinfels domine la ville. L'édifice du XIIIe siècle est le plus grand de son genre au bord du Rhin, ainsi qu'un exemple typique des fortifications et des constructions militaires de l'époque. Wir erreichen die Station St. Goarshausen. Gäste, die hier aussteigen möchten, bitten wir zum Ausgang. Anschließend fährt das Schiff weiter nach St. Goar. We are now arriving in St. Goarshausen. Passengers wishing to disembark here, please make your way to the exit. The ship's next stop will be St. Goar.